আপনারা দেখছেন ইতিহাস, পর্যটন ও তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ নেপালের বাহুনডাঙ্গিতে আয়োজিত হয়ে গেল দুদিনের আন্তর্জাতিক তরুণ উৎসব। এই উৎসবে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম চলতে চলতে অনেক কিছু, অনেক কথা শুনেছিলাম এখানকার আয়োজকদের কাছ থেকে। এখানকার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নানান ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়, যারা এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন তাদের কথা। চলুন দেখা যাক, শোনা যাক। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। तिमीलाई साथ लिएर तिमीलाई साथ लिएर तिमीलाई साथ लिएर हावा सरर 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 उड्दैछ यो बादल लुकी चुपी गर्दैछ सबैले हावा सरर 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 उड्दैछ यो बादल लुकी चुपी गर्दैछ। চলতে চলতে এই তরুণ মেলা প্রাঙ্গণে আমরা পেয়ে গেলাম অভিনব সেল রুটি। এই সেল রুটি কিসের তৈরি, একটু অন্য রঙের দেখতে। চলুন শোনা যাক। सेल रोटी किसको हो? कोदो को। कोदो नहीं, मोड़वा बोलता है ना। अच्छा, टेस्टी है। टेस्टी। कोदो का है। हाँ, कोदो। चावल का ही है। चावल का। ओ, चावल का। ये कोदो का है। Kita
এখন আমি রয়েছি তরুল উৎসব, চতুর্থ বর্ষ আন্তর্জাতিক তরুল উৎসব বাহুনডাঙ্গিতে। তো আমরা অনেক বিষয় এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানকার সংস্কৃতি, এখানকার ঐতিহ্য, এখানকার খাদ্যাভ্যাস, যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়, ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর পাশাপাশি যা যা উৎপন্ন হয় এখানে, বিশেষ করে তরুলের পাশাপাশি আরও অনেক ধরনের ডাল বা আরও অনেক সামগ্রী। তো আমরা আরও নতুন কিছু বিষয় তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। আপনারা সঙ্গে থাকুন। এই তরুল উৎসবের কিছু বিশেষত্ব আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো, সঙ্গে থাকুন। এবার এই তরুল উৎসবে আমরা পেয়ে গেলাম চালের তৈরি অভিনব পদ্ধতিতে সুন্দর এক দৃশ্য, যার নাম আপনারা শুনতে পাবেন। এর নাম কি, কিভাবে তৈরি হয়, কে তৈরি করছে, কোথা থেকে এসছে, এই মেলাতে এসে তার কেমন লাগছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা। নাম গীতা রায়, গীতা রাজবংশী। এই গ্রাম বাংলায় আমরা দেখতে পেতাম আগেকার দিনে এই সামগ্রীটি তৈরি হতো, এবং এখানে এই মহিলা তৈরি করছেন একেবারে কাঠের জ্বালানি দিয়ে, যার স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা, একটা গ্রাম্য ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। চলুন দেখা যাক, শোনা যাক তার কথা। এটা কি বানালা? ঢাকা কি দিয়ে বানালা? মানে এই চাউলের আটি, চাউলের গুঁড়া, চিনি দিয়ে, মিষ্টি। কেউ এমনি সাদা খায়, কেউ মিষ্টি দিয়ে, চিনি দিয়া, কেউ গুড় দিয়া, ঢাকা বলে এটাকে। তো এটা কোথায় নিয়ে আসছো তুমি? আমি নকলবান্ধা থেকে আসছি। হ্যাঁ, নকলবান্ধা থেকে আসছি। নেপালে পড়ে এটা? নেপালে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কতদিন ধরে বানাচ্ছো? কালকে থেকে আছি এখানে, আমি ওইদিকে বানাই। এখানে কালকে থেকে কেমন বিক্রি হচ্ছে? হচ্ছে অল্প অল্প এখন। লোকে দিচ্ছে? হ্যাঁ, লোকে কিনছে? হ্যাঁ কিনছে। তোমার নাম কি? আমার নাম গীতা, এটা কি? গীতা রায় বংশী। আমরা তো রাজবংশী বলি। গীতা রাজবংশী। এবার চলুন শোনা যাক স্থানীয় অর্থাৎ নেপালের এক প্রবীণ নাগরিক, যিনি একদিকে সাহিত্যিক, লেখক এবং प्रकृति संरक्षण। तरुल पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार हो, तरुल खानु धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यो माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल खायो भने स्वास्थ्य वर्ष दिनभरिको लागि राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो आयुर्वेद शास्त्रले बताएको छ। त्यस कारणबाट यो तरुल महोत्सव बाहुनडाङ्गीमा जुन वर्षमा एकचोटि लागेको हुन्छ, यो साह्रै राम्रो कार्यक्रम यहाँ चलेको छ। यो तरुल खानु साह्रै उपयोगी हो भनेर म यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँको पुरा नाम? मेरो हिरोनी प्रसाद भट्टराई। म राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालको मेची प्रमुख र स्वर्गाश्रम मनीषी र लेखक, साहित्यकार पनि, पत्रकार पनि। ধন্যবাদ। धन्यवाद। এই তরুল উৎসবে বিভিন্ন ধরনের গাছ দেওয়া হচ্ছে মানুষদেরকে, যারা আগ্রহী তারা নিচ্ছেন, এবং এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গাছ দেওয়া হচ্ছে। এখানকার যে বন দপ্তর রয়েছে নেপালের, তার তরফ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের লিফলেট তারা দিচ্ছেন মানুষকে, জনগণকে সচেতন করার জন্য। मैले रुपी पनि लिएको छु, अरू तेजपत्ता लिएको छु। यो हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय झापाबाट
वितरितको लागि राख्नुभएको रहेछ, बडा खुसी लाग्यो। यस्तै प्रकारले हामीहरूले वन बचाउनको लागि बिरुवाहरू वितरण गऱ्यौँ भने हाम्रो देशमा पर्यावरण बचत हुनेछ, यो मेरो सोच छ। অর্থাৎ আপনারা শুনলেন যারা নেপালের নাগরিক তারা সচেতন হচ্ছেন, বিশেষ করে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে, বপনের ক্ষেত্রে সংগ্রহ করছেন এবং নেপাল বন বিভাগ রয়েছে তাদের তরফ থেকে এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মানুষরা খুব খুশি। আমরা দেখলাম একটা ছবি। আমরা এসেছিলাম এই তরুল উৎসবে, চলতে চলতে পেয়ে গেলাম কয়েকটা স্টলে, দেখলাম 3 জন কিশোরী এই তরুলকে একটু অভিনব পদ্ধতিতে তৈরি করে দিচ্ছেন এবং সেইটা দেখে বেশ ভালো লাগলো। তো চলুন আমরা তাদের সাথে কথা বলবো। नानी तपाईँको नाम? मेरो नाम आशिका आचार्य हो। आशिका, भन्नुहोस् यो के हो तपाईँको सामनेमा? यो को नाम के हो, खास बात के हो? यसलाई चाहिँ तरुल भनिन्छ। यो चाहिँ सिमल तरुल हो, यो चाहिँ घर तरुल हो। यसले चाहिँ एकदम तागत दिन्छ, यो खायो भने चाहिँ खुनहरू सफा हुन्छ। अनि यो चाहिँ सालमा एकचोटि यसको लागि माघे सङ्क्रान्ति भनेर तरुल खाने नै चाडपर्व लाग्देको हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ सन्ध्या साक्य। आज चाहिँ वर्षमा एक बार आउने चाड हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ। यो खायो भने चाहिँ अर्ग्यानिक हो, यो घर गाउँतिर नै हुन्छ, रहेको हुन्छ, एकदम मिठो पनि हुन्छ चाख्न। नमस्ते, मेरो नाम प्रमिक्षा राई र आज चाहिँ तरुल महोत्सव रहेछ। बाहुनडाँगीमा एकदमै भव्य र सभ्य तरिकाले मनाइने गरेको छ। हरेक साल 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म यो मेला लाग्छ र आज चाहिँ 1 गतेको दिन यो चाहिँ मेन हो। आजको दिन चाहिँ तरुल खानुपर्छ, त्यो चाहिँ फेस्टिभल जस्तो हो नेपालमा। अन्त यो 2 प्रकारको छ तरुल, एकदमै हेल्दी हो यो चाहिँ। अन्त 50 रुपियाँमा तपाईँहरूले एकदमै हेल्दी खानु पाउनुहुन्छ, त्यो त अनि राम्रो कुरा भएन त। 50 रुपियाँ त यत्तिकै पनि उठ्छ नि त हाम्रो, यत्तिकै जङ्क फुड खाएर पनि सकिन्छ त्यो पैसा त्यता हाल्नुभन्दा चाहिँ बरु यस्तो खाएर चाहिँ हामी हेल्दी बन्नु भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी तरुल महोत्सव गाइज। অর্থাৎ এই আন্তর্জাতিক তরুল মহোৎসবে আমরা পেলাম তরুলকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, মুখরোচক, টেস্টি এবং আকর্ষণীয় কেক আমরা দেখলাম উদ্বোধনের দিন এবং সেই ধরনের আরও কিছু তরুলকে কেন্দ্র করে পাকোড়া এবং আরও স্বাদিষ্ট এই যে পাকোড়া দেখতে পাচ্ছেন, অত্যন্ত লোভনীয়, যে কেউ দেখলেই জিভে জল আসবে এবং খেতে অত্যন্ত স্বাদিষ্ট। দেখলাম সেই ছবি। চলুন এবার ভারত থেকে যারা এসেছেন বা আমাদের শিলিগুড়ি থেকে যারা এসেছেন তাদের কিছু কথা শোনা যাক। উৎসবে আমরা এসেছি আজকে শিলিগুড়ি সান্ডেহাট থেকে, আমরা আসছি সকলে মিলে। এখন তরুল উৎসবে এসে সত্যি এত ভালো লাগলো, ওদের এত সুন্দর সিস্টেম। এই যে তরুল উৎসবে নেপাল, ভুটান, আমাদের ইন্ডিয়া সকলকে নিয়ে একটা মেলবন্ধনের ব্যবস্থা আজকে এখানে হয়েছে, সেটা সত্যি একটা আমাদের কাছে একটা খুব আনন্দের জিনিস। আর আমাদের নেপালের আজকের এই তরুণ उत्सवকে धन्यवाद জানাই। नमस्ते, हमारा नाम है सिंह दोर्जी। सो आई एम फ्रॉम भूटान। हम ये नेपाल तरुल फेस्टिवल में हम फर्स्ट टाइम आए, तो इधर में हमको स्टॉल लगाने के लिए आया। सो इधर में हमको प्रोडक्ट बहुत लेके आया। तरुल उत्सव में हम लोगों को अर्जुन जी ने इनवाइट किया था, वो कल्चरल डांस लेकर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि ये उत्सव में आके हम लोगों को भूटान, नेपाल, सिक्किम का सब होम स्टे का स्टेक होल्डर, अलग अलग जाति या कल्चर के साथ मुलाकात होके, मिलजुल होके, यह सबका कल्चर हम लोगों ने भी देख लिया है ना। इसीलिए
सबसे अच्छा लगा यहाँ आके। नमस्कार, मैं प्रोफेसर यमराज करगी। मैं यही बाउंडगी में रह रहा हूँ। अभी मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं आ रहा हूँ। सर क्या है कि ये तरुल उत्सव जो हो रहा है ये बाउंडगी में, ये 4th इंटरनेशनल तरुल फेस्टिवल है। इसमें भारत, दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी, भूटान और नेपाल के लोगों की यहाँ पर सहभागिता है। जो मिड जनवरी है ये हमारा माघ महीना का शुरुआती का दिन होगा। आज तो माघ फर्स्ट है। ये हमारा नेपाल में ये माघी संक्रांति तरुल महोत्सव के रूप में इसको माना जाएगा। ये आदमी का शुरू के ढूंगे स्टोन एज के पश्चात जो जानवर ने विभिन्न जंगल में विभिन्न चीज़ का तलाश करता था कि कोई चीज़ खाता था, वो हमारा पूर्वज ने वो देखा था, क्या खोया है, क्या निकाला है ज़मीन का अंदर से, वो चीज़ का ढूंढा और पता लगा कि तरुल जब जानवर खाते हैं तो मानुष क्यों नहीं खाए। इसी में योग इसकी शुरुआत हो गया है। ये गैस्ट्रिक के लिए भी उपयोगी है। जाड़े के समय में, ठंडी के समय में इसके ऊर्जा देगा आदमी को। इसने तौल घटाने के लिए काम करेगा, महिला को हार्मोन को कंट्रोल करेगा। और इस संसार में 6 प्रजाति का तरुल मिलेगा। नेपाल में 13 प्रजाति का पाएंगे तरुल। भारत में भी उससे आसपास में तरुल पाएंगे। ये हमारा जो है कि हमारा पूर्वज ने जंगल में रहते हुए विभिन्न खाल के जंगली फल फूल खाते हैं, उसमें तरुल भैको जो बोलता है पीछे टाइम बाई टाइम खेती भी करने लगा। इसी को हमने एक पौराणिक खाद्य के रूप में हमने इसने मना रहे हैं सर।